to smile for the men. Yeah, don't make smile for the man. Close your mouth because it's not good. Madam Mushkila. Yeah, Madam Mushkila. It's not good smile. Madam Mushkila. Madam, make like this for you. Ayan natin. Me, if I see for boss, I will hide faster. Before I will hide. Then sir see me. Oh, that's why now sir will not give money. Haha. Ano katawa daw ka, Che? Ano sa'yo katawan mo, Che? Siya, ganyan. Tiglo niya ang anak ko, sayaw. Kasi tambok siya ba? Why kayo sayaw to si Kwanbo? The problem when Madam say him giving you money, it's better to leave them. Yeah. That's why I heard sir like this, I hiding. Mag-end na ka. 10 minutes na lang ko mag-end ako kay alas 6 na. Ting sleep na. Yes, I give me learning. Ato ang premiuhan na premium good. Katulak malikod ba ako? Wag na ni bulbul siguro dire. Dako ag views karon in anang dress uton. Ngam ko daghan dress ba mga nani dira adi lang gid ko nagasuot kay kamo. Mahadlok ko ba signa mahulog ba? Mahadlok ko magsuot og ginani ka basig mahulog ba dili man day mga agbong. Sa tagbo ka ganaan adlan naghugman ako sa nina ay. Sa puno garter kasi ho ana. May garter tong luag-luag. Karon mo man ko katry kung suot na ni gyud. Suot ko kanang diri ra ako ra isa. Nang way makakita. Nalit na kung pag-anto sa mga kuan wala ko nakato sa mga katong unsa ba mga ungo. Wala ko kato sa mga wak-wak. Pagawaan ko kunin niya nga upload si Glam. Nati, my friend, thank you, Nati, han. Nati, I will end now, Nati, because I'm very sleepy, Nati. I want to sleep. Yeah. Thank you, Nati, for staying here.